আমাদের সুন্দরবন ভ্রমণের সেকেন্ড ডে আজ। কাল খুব ভালো ঘুরেছিলাম আমরা, আর মজাও হয়েছিল। আপনারা অনেকেই হয়তো এর আগের ব্লগটা দেখে ফেলেছেন। কাল আমাদের ক্যানিং থেকে নিয়ে যায় সোনাখালি থেকে বোটে করে ঘোরা স্টার্ট হয়েছিল আমাদের। তারপর সন্ধ্যের দিকে রিসর্টে নিয়ে গেছিল। রিসর্টেও খুব ভালো মজা করেছিলাম আমরা। আজ আবার সকাল সকাল রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি। তার আগে আপনাদের রিসর্টটা একটু ঘুরিয়ে দেখাই। আশা করছি আজকের ব্লগটাও আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আমার রিসর্টটা খুব পছন্দ হয়েছে, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথেও একটু শেয়ার করা যাক। এইদিকে আমাদের রুমটা ছিল। এবার তাহলে যাওয়া যাক। এইখান থেকে আমরা ছোট ছোট অনেক জিনিস কিনে ফেলেছি। তোমাকে বোটে উঠে আমাদের ব্রেকফাস্ট দিল, লুচি, আলুর দম, সেদ্ধ ডিম আর মিষ্টি। সকালে রিসর্টে দিয়েছিল চা আর বিস্কুট। जॉनसन होती है हम लोग पहले जगह 2 बार फर्स्ट में, उसके बाद हम लोग जंगल का अंदर से होते हुए हम लोग सुतनगल कैनल देखने के बाद चल के हम लोग होटल की ओर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हाई टाइड का पानी ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो एनिमल देखने का चांसेस आज नहीं मिलेगा। तो जब वापस आएंगे तब लो टाइड रहेगा, एनिमल देखने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा तब। क्योंकि अभी हम लोग हाई टाइड देखिए पानी पूरा भर गया है, तो जमीन पूरा डूब गया तो इसी मतलब एनिमल बहुत दूर तक भाग जाएगा। जब लो टाइड होता था वो नजदीक की ओर आता तब हम लोग दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से हम लोग प्रोग्राम जो था पहले हम लोग 5 रिवर जॉनसन होते हुए हम लोग 2 बजे पहुंचेंगे, उसके बाद वो देखने के बाद लंच करते हुए हम लोग सुतनगल होते हुए हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। आज का प्रोग्राम यही रहेगा और जंगल के अंदर से आते वक्त सब कुछ बोलते हुए आएंगे। চলুন একবার বোটের নিচ তলাটা দেখে আসি। কি সুন্দর না বোটের নিচটা। কারো ভালো না লাগলে সারাদিন শুয়েই কাটিয়ে দিতে পারবে এখানে। দুটো ওয়াশরুমও আছে বোটে, নিচে ওয়েস্টার্ন আর উপরে ইন্ডিয়ান। আমরা তো নিচে অনেকক্ষণ টাইম স্পেন্ড করলাম। আর এইদিকে হচ্ছে কিচেনের মতো আছে, কাটাকুটি চলছে এখানে। আর এখানে কাঁকড়া পরিষ্কার করা হচ্ছে। আজ কাঁকড়া খাবো আমরা। কাঁকড়া খেতে খুব ভালো লাগে আমার। চলুন এবার ওই দিকে যাই। पानी चढ़ गया था उतना हाई टाइड में देखिए भीगा हुआ है मैंग्रोव पेड़ है, तो भीगा हुआ है उतना हाई टाइड में पानी चढ़ गया। जो मैंग्रोव दिख रहा है यहाँ पे 2 टाइप के मैंग्रोव है, यहाँ पे देवान है, वाइन है और तुलसी। जो पेड़ के बारे में बोल रहे थे जो सबसे फेमस वाला जो हाली मिलता है सुंदरबन में तुलसी, उसी पेड़ भी यहाँ पे है। ये जो दिख रहा है गोल जैसा जो पत्ता दिख रहा है इसका नाम है नॉट प्लान। ये जो बेल जैसा जो पेड़ का देखिए फल मिलेगा यहाँ पे, बेल जैसा जो फल मिलेगा उसका नाम है धुंधुर। आज जैसा हम लोग गए थे ना, एक जगह पर उतरे थे दूसरी जगह से बोलते चढ़े तो सेम जगह पे गहरी है। यहाँ पे एक फिशिंग नाव था, मैं उसका नाम है बाबर रूम का अंदर में पड़ता है, फिशिंग नाव है अंदर। इतना रिस्क হ্যাঁ আমরা এখন যাচ্ছি বাঘের সন্ধানে।
পার্কিং এ সবাই চলে আসুন। এই কই কোথায় 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 वहाँ पे येलो येलो थोड़ा सा प्रिंट काइंड ऑफ लेपर्ड। চলো। বাপ রে, বাঘ 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 বাঘ। অনেকেই নাকি এখানে বাঘ দেখতে পেল। বাঘ বাঘ করে চিৎকার শুরু হয়ে গেছিল। আমি তো বাঘের পায়ের ছাপ ছাড়া আর কিছুই দেখলাম না। এই তো এইবার আমরা বোটে যাচ্ছি। বোটে পৌঁছেই আমাদের দিয়ে দিল লাঞ্চ। আছে হচ্ছে বেগুনি, শসা, তারপর আলু পটল দিয়ে একটা সবজি, মাছ, তারপর হচ্ছে কাঁকড়া আর ডাল। কাঁকড়াটা দারুণ হয়েছে। এবার আমরা যাচ্ছি পাখিরালয় মার্কেটটা ঘুরতে। ওরা হ্যাঁ মনে হচ্ছে। পছন্দ করিনি আমি কিছু। 100 টাকার নোট আছে। আমি কিছু দেখিনি কেনার মতো। মার্কেটটা ঘুরতে ঘুরতেই রাত হয়ে গেল। এইবার আমরা রিসর্টে ফিরে এলাম। আজকে ডিনারে দিয়েছে ভাত, মিক্স ভেজ, পনিরের একটা সবজি আর খাসির মাংস। তাহলে আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। ব্লগটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন আর কমেন্টে জানাবেন ব্লগটা কেমন লাগলো। খুব ভালো থাকবেন আপনারা। দেখা হবে আরেকটা নতুন ব্লগ নিয়ে। গুড নাইট।